ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁନା ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ସମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଯେନ୍ଟାକି ଯାହାର ଯାହାର ଖାତା ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ସେମାନେ ନିହାତି ଯାଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ या तो ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ସି ବି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କେନ୍ସି ବି ସେଣ୍ଟରକେ ଯାଇକରି ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ୟାଫେକେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଛେ। আজি এটা ক্রেডিট হোবা যেটাকি যেতে দিন তো হেবা হেবা যেটাকি পয়সাটা আসিযা যেন বি বেনিফিସିଆরি মানে এলিজিবল অছন তো সেমানকর থেকে যেটাকি পয়সাটা পড়িযা সরকার যেতবেলে পয়সা ছাড়সন তো সেতবেলে যেটাকি আধার কার্ডরে পয়সাটা পকাসন যেটাকি আধার ইনেবল পেমেন্ট সিস্টমরে তো সে সিস্টমটা যেতবেলে সবু কিছু ক্লিয়ার করি যেতবেলে পয়সাটা ছড়া হচ্ছে তো আপনার বি যেটাকি আকাউন্ট যেন বি ডিবিটি লিঙ্ক হইবা যেন বি এনপিসিআই লিঙ্ক হয়েছে তো সেতিকে পয়সাটা পলাই যা इथिरे आपणकर किसी भी मैंने इटा नहीं से जेनता कि मुई इथिरे खाता देती आउ से पड़ीजा तो आपण मैंने जेनटा कि देखुन आपन निज बैंक चेक करूँ आपंकर पैसाटा पड़ी या तो जब नहीं पड़ी बोले आप जेनटा कि सुभद्रा टाटा चेक करेंगे जब क्या थे पैसाटा नहीं पड़ी तो आजिका पड़ जाइए बहुत सारा तो आपन गोटे पढ़वा कि नहीं पड़ी से निहती कमेंट बक्स कमेंट कर जनाऊँ यहाँ थी छोटिया अपडेट मुझे आपको कहीदेवार चाहूँचे तो इन वीडियो एंड करमा आर भी जब कहीं क्वेश्चन अच्छे बोले आप निहती कमेंट करेंगे आउ बहुत सारा जेनटा कि डाउट अच्छे जिन कि अभी देखूँ आज पड़ू जेनटा कि केते दूर तक पड़ी जेनटा कि डीबीटी जरिया जेनटा कि पैसाटा तो आपंकर जेनटा कि केन बैंक रे पैसा आसवा सेटा जेनटा कि मैंने काके भी जना नहीं न केन बैंक रे पैसा पहला पड़ूचे केन बैंक रे पछे पड़ूचे केनटा लास्ट पड़ूचे इथिर इनफॉरमेशन काहे पाखे भी नहीं नए ठीक अच्छे तो से लगी आप आपंकर खाता जदि अच्छे आप सब किसी ठीक अच्छे बोले आप निहाती घरे जेनटा कि आप अपेक्षा करूँ आपंकर पैसाटा केते पड़वा तो यहाँ था छोटिया अपडेट मुझे आशा करुँचे आपको वीडियो एतकी कहमी आउ इनु आड़े वीडियो एंड करमा तो एतकी कहमी इनु आड़े बंद कर।